Bonjour, nous allons voir ensemble la leçon du parallélogramme. متوازي الأضلاع. Donc on va commencer par une définition. Première définition, un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. C'est-à-dire, si on prend par exemple ABCD, un parallélogramme, alors AB est parallèle à DC et AD parallèle à BC. Ou bien, on peut le mettre par un symbole. AB est parallèle à DC et AD est parallèle à BC. Donc, إذا كان عندنا متوازي الأضلاع ABCD فإن كل ضلعين متقابلين متوازيين. إذا المستقيم AD يوازي المستقيم BC، ثم المستقيم AB يوازي المستقيم DC، ويمكننا نكتبوها باستعمال الرموز AB يوازي DC، AD يوازي BC. La deuxième définition, un parallélogramme possède un centre de symétrie qui est l'intersection des diagonales. On prend par exemple dans cette figure le point E, c'est l'intersection des diagonales AC et BD. Donc, متوازي الأضلاع له مركز تماثل، يعني كما كنلاحظوا في الشكل هذا مركز التماثل هو نقطة تقاطع القطرين. إذا نقول أن النقطة A هي مماثلة النقطة C، والنقطة D مثلا هي مماثلة النقطة B بالنسبة ل E اللي كيتعتبر مركز التماثل أي le centre de symétrie. Propriété 1. Les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, ABCD, c'est un parallélogramme. Alors, les diagonales AC et BD ont le même milieu. Donc, عندنا ABCD متوازي الأضلاع. إذا الأقطار كتقاطع في المنتصف، نقول أن القطرين AC و BD لهما نفس المنتصف. في الحالة ديالنا عندنا هو I. Deuxième propriété, les angles opposés d'un parallélogramme ont la même mesure. Donc, si on a ABCD un parallélogramme, alors l'angle ABC et l'angle ADC sont égaux et les angles BAD égale à l'angle BCD. Donc, إذا كان عندنا متوازي الأضلاع فإن كل زاويتان متقابلتان فهما متقايستان، بمعنى أن هذه الزاوية تقايس هذه وهذه الزاوية تقايس الزاوية المقابلة لها. ونكتب باستعمال الرموز الزاوية ABC تساوي ADC والزاوية BAD تساوي الزاوية BCD. Troisième propriété, les côtés opposés d'un parallélogramme ont la même longueur. Donc, si on prend un parallélogramme ABCD, alors AB égale CD et AD égale BD. Donc, في متوازي الأضلاع كل ضلعين متقابلين فهما متقايسين. إذن الضلع AB يساوي الضلع DC، ثم الضلع BC يساوي الضلع المقابل له وهو الضلع AD. ونكتب باستعمال المسافات، المسافة AB تساوي المسافة CD والمسافة AD تساوي المسافة BD. Résumé. Donc on va résumer toutes les propriétés. هنا عندنا ملخص الخصائص التي ذكرناها سابقا. باعتبار أن ABCD هو متوازي الأضلاع، إذن 4 خصائص. Les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Les côtés opposés sont parallèles. Donc AB est parallèle à DC et BC parallèle à AD. كل ضلعين متقابلين فهما متوازيين. إذن AB موازي ل DC و BC موازي ل AD. Les diagonales se coupent en leur milieu. الأقطار تتقاطع في منتصفها. إذن AC و BD
يتقاطعان في المنتصف. Les angles opposés ont la même mesure. Donc كل زاويتان متقابلتان فهما متقايستان. ورمزنا للزاويتان بألوان مغايرة. donc الزاوية تقايس الزاوية المقابلة لها، ثم هذه الزاوية تقايس الزاوية المقابلة لها. Les côtés opposés ont la même longueur، أي أن كل ضلعين متقابلين فهما متقايسان. إذا الضلع AB يقايس الضلع DC، ثم الضلع BC يقايس الضلع AD. Et enfin, je vous laisse quelques exercices à faire pour la prochaine séance. Et à bientôt.